जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज़ आप तक। जैसा कि आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर कोलकाता के 11/2 क्रिस्टोफर रोड में। आज से कुछ दिन पहले एक बिल्डिंग झुकने का मामला सामने आया था। उसी बिल्डिंग को लेकर आज प्रशासन की ओर से इस बिल्डिंग को डेमोलाइज करने का ऑर्डर, झुका हुआ बिल्डिंग है, इस झुके हुए बिल्डिंग में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नोटिस भी मार दिया गया है। तो आवाज़ आप तक के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि स्थानीय लोग इस बिल्डिंग को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोलकाता कॉर्पोरेशन से जो टीम आए हैं इस बिल्डिंग को डेमोलाइज करने, किस तरह लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि यहाँ स्थानीय लोगों का जो धरना प्रदर्शन है और एक तरफ पुलिस प्रशासन भी है। इस बिल्डिंग को डेमोलाइज करने पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी टीम मौजूद है डेमोलाइज करने के लिए। इस वक्त मौजूद है यहाँ 11/2 क्रिस्टोफर रोड में। साथ ही एक तरफ स्थानीय लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आइए आवाज़ आप तक के माध्यम से हम आपको दिखाते। কাজ কি আপনারা শুরু করতে দেবেন? আমরা আগে ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলবো, তারপরে কিছু বলবো। ইঞ্জিনিয়ার বাবু যেভাবে বলবে আমরা সেভাবে মানে আপনারা সম্মতি জানাচ্ছেন? আমরা আমাদের কাছে কোনো উপায় নেই, আমরা সরকারকে লড়ার ক্ষমতা তো রাখতে পারি, এটা তো আপনারাও জানেন। কিন্তু আপনারা তো অগ্রিম দিয়েছেন বাড়িতে থাকার জন্য। বাড়িতে থাকবো না, বাড়িতেই থাকবো, কিন্তু আমাদের একটা সিস্টেম আছে, আমরা সবাই একসাথে কথা বলি, ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলি, ইঞ্জিনিয়ার যেভাবে বলে ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলি। হ্যাঁ বলো, ওনার সাথে কথা বলে, দাদা বলে তো কথা বলো, যেটা হবে ভালো মন্দ তোমাদের জন্য ফোন দ্বারা বলেছে। আমাদের মিটিংয়ে গেছিলেন, সন্দীপন সাহার মিটিংয়ে গেছিলেন? না, আমি জানি মিটিংয়ে কি সিদ্ধান্ত হচ্ছে খবর পেয়েছেন? আমি সবে কাজ দিয়ে আসছি, আমি সারা গাড়ি চালাই, গাড়ি বেড়া চলে, আমি এক্ষুনি খবর, আমি রাতভর ঘুমাইনি, আমাদের চোখে ঘুম নিয়ে দেখি এটা কি হয়, তারপরে আমি আপনার কাছে। আপনার নামটা? আমার নাম